खुलुमका Joto no tini tawaisa hai na hai nongni buskango ang Facebook pe kok sanan bagi ma phaja tamni hingka kai kabangma lukurokni kokno Chini Tripura sarungni kokno Bidan Sabati sanani bagai buskangni je assembly session phai tongo aboni bagai ang kabangma question likha especially illegal migrant issue no tuyei tai SDF ba special task force amo salamjang no tuyei tarpore inner line permit no tuyei kabangma question ang rimani disalawong thangmeja tabu kok ngkha kabangma borok sawo bidan sawo tangai chini dofani bagai oi illegal migrant issue rok no tuitang kok saya inner line permit issue rok no tuitang no kok saya emelongoi normal tamni bagai bidan sabawo rohjakha chinti prasan bagai kok saya hingga kai aboni bagai no takok bukuro ang question likha rimani prai 15 ta moton ani Chini Tripura sarongni issue no tui Tripura Haste ni je jingjal kotorma omono tui je question mane abo disalawong thangka aba reject ngkha oro ang no rongno tabo kaisa kai ang sanani nayo ani start question number 236 aro ang rikha এক নম্বর question পশ্চিম ত্রিপুরা স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠনের পর কয়টি ডিটেনশন ক্যাম্প গঠন করা হয়েছে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স এর অফিসারদের জন্য স্পেসিফিক রুলস এন্ড রেজুলেশন তৈরি করে দেওয়া হয়েছে কিনা নরা বুঝিমা খানা যে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স যে নং গঠন খাইকা তো নং ও ইলিগাল মাইগ্রেন্ট নরমনা নাংনাই আবুনি বাগে ডিটেনশন ক্যাম্প খসকদা খালাইজাখা অ কোয়েশন নি মানে কিন্তু মো রিজেক্ট ngui thangka স্পেশাল টাস্ক ফোর্স এর অফিসারদের জন্য স্পেসিফিক রুল এন্ড রেজুলেশন borok samung tangnani hingka kai bongto rules resolution nangan bele rider rok nangnai bele amo slamui de rijak kahni mani a question tini rijak ngai thango ka tabung norong no sadi jeng kok sanani thangka kai ekjon norok bai songoi rijak jeng MLA ngoi bidan sabha kok sanan thangka kai প্রশ্ন রেখা kai tini rijak sung thango kai jeng bahai kai kok saiman nai Omo Tripurani Bidan Sabhani tabungni halok. Tai kaisa ani question number start question number 239. Obongkha Poschim Tripura Special Task Force এর মোট সদস্য সংখ্যা কত? নং টাস্ক ফোর্স গঠন খালাইকা বিনি টোটাল সদস্য বসে এই স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠনের সঙ্গে সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিসারদের যুক্ত করা হয়েছে কিনা ও স্পেশাল টাস্ক ফোর্স যে গঠন খালাইকা অবনি লগে সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রংন যুক্ত রাখাই যাকা যেমন নিনি ডিএম রংন বা নিনি এসডিএম রংন অমতি রংন আরো যুক্ত রাখাই যাকা কারণ ডিএম রক আর সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যুক্ত নি কক্টঙ্গ কারণ ডিটেনশন ক্যাম্প রক সালামতিনো বরংনি নাঙ্গো বরকসে মেন ডিস্ট্রিক্ট ডিটেনশন ক্যাম্প সালামনানি সবকিছু পজা বংনি থানিছে রিজাক আর বরংন দা সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন Oro khoda khobja khan sangka o question tini reject ngkha kai tabuk norong no pansugui nai di je bahai kai jeng question ti sanani tai kaisa প্রশ্ন ngkha abo question start question number 238 পশ্চিম ত্রিপুরা স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী বিএসএফ আসাম রাইফেল যুক্ত করা হবে কিনা কেন্দ্রীয় বাহিনী যোগ না করলে তার কারণ কি Mana neng special task force BSF Assam Rifle rongno tonijak na tonijak ya. Obona bo question rijakha. Hingga kai abuni bagi no or camera ni kisang kong tong khana. Oko camera ni bring them on the camera. On camera ni kuno problem dang kha. Amo do Kai aboni bagai na ang sanani nayo o question ro je lukurong ni bagai ebong Tripura Hastin bai khub joruri hega kai tangai tini abo nini o question na bidan sabha o tangai tini rijaglia singnani tangai rijaglia omo jotono
ungkong thangka tamhinani bono reject ngi thangka disallow ung thangka obo simia tebo tongo ang te kaisa question singka je question omo star question নম্বর 240 1993 সালে রাজ্য সরকারের সঙ্গে এটিটিএফ এর মধ্যে যে শান্তি চুক্তি হয়েছে সেই শান্তি চুক্তির শর্ত হিসেবে রাজ্যে ইনার লাইন পারমিট চালু করার জন্য রাজ্য সরকারের কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা disallow reject সিংমালিয়া এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনো প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠানো হয়েছে কিনা ও দুইটা কোয়েশন অমব রিজেক্ট থাকা একাকাই না 1993 সন ললিত দেববর্মনি গ্রুপ এটিটিএফ বাই যে চুক্তিংখা আ চুক্তিও তো শর্ত দङ যে ত্রিপুরা রাজ্যও ইনার লাইন পারমিট চালু খালাইনানি কাই আংসংকা অব ত্রিপুরা রাজ্য সরকার আর ত্রিপুরাও ইনার লাইন পারমিট চালু খাইনানি বংনি কোনো ওয়ানসংমা দাতং কোনো পরিকল্পনা দাতং अब प्रश्न से तब रिजेक्ट थांगो क्या विधानसभा तिसै मैं क्या बाहायके जों गनाय क्या सरकार ताम वान सुगै तंखा ताम वान सुगै जोंनो क्वेश्चन रिलिया अमो सिमिया तापुरो आं क्वेश्चन नं रिवै स्पीकर न थानि कासे चिठि सिक्या आमो ताइसा एक्सेप्ट खाइनानि बागै फंग्या काय आबुनि बागै न अब एक्सेप्ट दाउनो उंया साइमिया सिकांगो बो अमतिनो आं स्पीकर न सिमानि आबरो एक्सेप्ट उंया दिसे आलं थांखाय अब खाइजागिया ते कैसा आनि क्वेश्चन नखा स्टार क्वेश्चन 234 ভারতে সিএ মানে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট কার্যকরী করার পর এখন পর্যন্ত কোনো শরণার্থী রিফিউজি বা বেআইনি অনুপ্রবেশকারী ইলিগাল মাইগ্রেন্টস এর মূলে রাজ্য সরকারের নিকট অথবা অনলাইনে কোনো আবেদন জমা করেছে কিনা মানে সিএ চালুমানি পরেও কোনো রিফিউজি বা ইলিগাল মাইগ্রেন্টস যারা ওরা হাতম ফাইনাই বড় কোনো এপ্লাই দেখলাইকা অ কোয়েশ্চন ব রিজাক মানি অমো দিস এলাউ খা সিংনা রিজাক লিয়া বিধানসভাতি সানা রিজাক লিয়া ताम खाइनाय लुकुरंग नरंग सादि जोंथाय ताम खाइमान तारपरे ताय कायसे क्वेश्चन लिखा स्टार क्वेश्चन नं 236 आं साका पश्चिम त्रिपुरा स्पेशल टास्क फोर्स এর অফিসারদের রিফিউজি এবং ইনফিল্ট্রেটর অনুপ্রবেশকারী এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে কিনা 1971 সালের 25 মার্চ তারিখের পর ত্রিপুরা নথিভুক্ত কোন শরণার্থী বা রিফিউজি আছে কিনা নরক বুঝিখানা রিফিউজি আলাদা ইলিগাল মাইগ্রেন্ট যারা হাপাইনে বেআইনি ভাবে হাপাইনে বড় আলাদা রিফিউজি ইনকা যারা ফাইয়ে অর কোন রিফিউজি একটা ক্যাম্প তং ফাইনাই রং কাই বড় কাই রিফিউজি কিন্তু ইলিগাল মাইগ্রেন্ট হিংকাকাই বড়কা খগই ফাইনাই খগই অর হাবই চিনি ত্রিপুরা হাও ভারতবর্ষ ফাইয়ে যারা খগই তং ফাইনাই বড়কা ইলিগাল মাইগ্রেন্ট কে বরংন উনা আংক জাখা तामिनानि बरंनो काहामखाय ओ जे स्पेशल टास्क फोर्स नि जे ऑफिसर रंनो अब अब्याख्यानो बरंनो काहामखाय बुजगय देरि जाखा किन्तु अब अ क्वेश्चन बतिनि विधानसभा तिसानानै कोनो सेब रिजागलिया एवं 1971 नि 25 मार्च नि परे फाइनाय कोनो शरणार्थी ताबसु जारा त्रिपुरा तो तंख नि संजांगमानि अमबो तिनि माने कोनो अमबो तिसानानै सेब रिजागला अमतिखाय गोबांमा क्वेश्चन दङ आं ननो तेबो कयेकटा क्वेश्चन सामानि पर अयन चैप्टाराव थांगोन हिकाखाय अमतिखाय गोबांमा इंको दङ 1993 सननि 23 आगस्ट ललित देबबर्मन एटिटिएफ बाय जे शांति चुक्ति ओंखा आरो 2B उल्लेख दङ एक्शन टू बी टेकन एगेंस्ट फरेन नेशनल माने बेआईनी अनुप्रवेशकारीनि विरुद्धे 1971 25 मार्च नि परे वो जरा फाइनाय बरंनो आरो एक्शन नानानि बागै बरंनो नायतु तिख्लाय रखनानि कक सैजाक दङ तिनो क्वेश्चन विधानसभा तिसाका सोंना रिजागलिया काई आनि कक हिंकाकाय सरकार ताम निकिरि नों सरकार चुक्ति खालायका नों सरकार कगरिखा बुखुबाय कगरि माया नों राइट एंड कगरिका नों बाय एग्रीमेंट खा ताबुक नों अमरंनो त्रिपुरा नांगो अ दाबिनो गसिना हाका ताबु नों कार्यकरी खायनानि क्षेत्रआव खाय तांगै चुक तांगै कक थाइसापानो साया तांगै जों लुकुबाय चंजाक MLA रंनो तांगै विधानसभा अकमति तिसानानि ताबु सेबजा गया तिनो क्वेश्चन की भारतनि संविधान विरोधी आईन विरोधी दा
Omon ang singnani musungo. Abon bagay lukurongno ang sanani musungo. Sing kha yogui tongo. Kok sanani musungo joto jagawono thangai. Kintu sing sanani sujuk maya. Onek borok comment kayo. Ang kebang mang ko nukha. Comment kayo. Je omono kogrongno tangi singjagya tangi sajagya bidan sobawo. Ang tini Facebook live फाइनानि हिनै तिनी जे आनि Facebook आं जे सैरिमानि परेव काइथाम क्वेश्चन अर अंकखा क्वेश्चन न आं बासाइना का गोबां मानि बिसिंगो खरकसानि मुंखा खामारि दे बर्मा बसंका इलीगल माइग्रेंट ताम उंखा इलीगल माइग्रेंट ताम उंखा अब नि क्वेश्चन नों वान सुगैना दि इलीगल माइग्रेंट तै त चबा उंखा मुभमेन्ट उं तंगो ओसिकां बिश्राम गंजब टर्स रेली बा एका हमसां रेलिंखा तारपरे जों दिल्लीयाव थाङै बुबागारेन तैफांबाय जों कक सालाय दङ अमनो कारिबो तिप्रासानि तेबो गोबां मा जोंजाल दङ अमनो तैबो जों कक साइ दङ सुतरां इलीगल माइग्रेंट इशु न तै जों ताबुंनो याकारिखा अब कया जों खाइ दङ प्रोसेस खाइ दङ कक सों दङ नरकनि बोखानि कगनो नरक खानाना मुसुमानि कगनो नरक साना मुसुमान कगनो जों MLA अंगे विधान सभा तिसाना नायमानि अबति सैमैया अबनो आं खामारि न सानाय बकुकनो तावाना दि जों साइनो दंगो कक खाइ दंगो ताइ खरकसा समीर देबर्मा साका क्वेश्चन रक रिजेक्ट उंखा अमरकनो सेंट्रल होम मिनिस्टर रकनो संगिदा नायजाका हनै अमो तो सेंट्रल नि होम मिनिस्टर नि कगया मो विधान सभा स्पीकर नि तै दुरमान नि ककसे विधान सभा नि ककसे अब होम मिनिस्टर नि व्यापारिया मो स्टेट नि विधान सभा नि व्यापार से असेंबली नि क्वेश्चन से अमनो होम मिनिस्टर न सावै आबनि समाधान मानने कोनो लामा करे ताइ खरकसा खगेन देबर्मा बसाका राइट टू इनफरमेशन बा RTI एक्ट गरिदा हेनै अमो राइट टू इनफरमेशन बा RTI खायै नाहार जांनाया नों क्वेश्चन नेकाय निनमो दिसेलाव खायै कायसा आइन फुनुगै दिसेलाव खायरि जाखा अमसे आसल कम ग अमतिके गोबांमा क्वेश्चन फायो प्रायनो तिनी आं किसु क्वेश्चन न आं बासाय खायनाका अबन बिसिंगो आं नंनो साका कै ताबुकता कायसा आनि जे क्वेश्चन अर रिजेक्ट मानि अमंखा क्वेश्चन नंबर 357 और एक नंबर आं क्वेश्चन का एडिसी एलाकाय बेनि अनुप्रवेश बंधेर जन्य राज्य सरकार की पदक्षेप अथवा व्यवस्था ग्रहण करेছে राज्य स्वराष्ट्र दप्तर हाते की कोनो तथ्य আছে एडिसी एलाका कत विदेशी नागरिक अथवा एडिसिर बाहिरे लोक बेआइनिभाবে অনুপ্রবেশ করেছে ভবিষ্যতে এডিসি এলাকার দুকার মুখে প্রধান রাস্তায় চেকপোস্ট বসানোর জন্য রাজ্য সরকারের কোনো চিন্তা ভাবনা আছে কিনা এডিসি তো কোনো ফান করে নকজন সাইমান কিন্তু তাবসে পর্যন্ত এডিসি এলাকাও इलीगल माइग्रेंट बांग्लादेश निफानथ म्यांमार निफानथ हाबनानै बन्द खालायनायनि बागै राज्य सरकार कोनो पदक्षेप दा नाहाया किन्तु अ प्रश्न सोंमोन अम दिस एलाव थांगा स्वराष्ट्र दप्तरनि थाने कोनो तथ्य दत्त स्टेट होम डिपार्टमेन्टनि थाने अमन कोनो तथ्य दत्त जेता एडिसि एलाका बसे बाहिर फाटानि बर हाबका करि तंखाय तंगो किन्तु अब रिजेक्ट थांग भविष्यत एडिसि एलाकाव हाबमानि जे लामा तंगो लामा कतर तंगो आरो कोनो चेक पोस्ट पुलिस नि चेक पोस्ट आसुग रिजांनाय दा हिनि सिंमाबो अमबो तिनि अर सिंनानि रिजागलिया विधानसभा का अकग्रन विधानसभाव जों जुदि नरंनि उंगै तिप्रासानि उंगै हा दफानि बागै सोंगै मांखाखाय नरक खालाय माखामु होम मिनिस्टर तथा चीफ मिनिस्टर तम एनसारिखा किन्तु जों सेट तमालिया अब ब्लाइखेनो खा नांमानि कक कपाल हायमानि कक तामु सानाय एका आबनि बागैनो जों सानानि मुसुंगु गोबांमा एलाकावो दा कायसा क्वेश्चन आनि तंमानि अबंखा तेबो तं क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन नंबर 235 और संका त्रिपुरा टीटी एडिसि एलाका सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रयोग ना करार जন্য राज्य सरकारेर कोनो परिकल्पना আছে কিনা एडिसि एलाका तो सीए और प्रयोग सुंमाया लगु सुंया गाकाय अ जागाव उदा खालायनानै बन्द खालायनानै बा आबनो प्रयोग खालायनानै बा कोनो पदक्षेप नाना दा कक सुंमाबो किन्तु किछु
sujuk rijaglai Bidhan Sabha question tisnari ka aboni bagino takoro bukuro jeng blaikai kha dukho nangai masau jeng sanani musungu kintu jungno sanani sebrijagya tamni bagi hinggakai okongno jeng masau jeng majority tongmani minority thamani porebo Chini political power Chini thani kare Chini administration power tini kare Chini yago aboni bagino jekhen tani bo jeng buibai kono saknangya khlaijago sep rijagya khlaijago tini Tripura hastebo o illegal migrant issue no tui gobang ma borok gobang ma saitong sarkar borongno saritonu sarkar oro kono khlaya Asam hastebo elaka ki elaka Bangladeshi Nwkthang no subaye jaga jogo dokhol khai kibaikha othoso oro khai 300 পর্যন্ত কোন খাইজাগিয়া Tripura 8টা ডিস্ট্রিক্ট দङ শুধু ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টও সিমসে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠন খাইজাকো বাকি জায়গা কোন খাইজাকো ডিটেনশন ক্যাম্প খাইজাগিয়া তাকে খাইজাগিয়া কারণ আগিনি সিমে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তাবুনি বাংলাদেশনি বড় রংন বেনি ভাবে হাবনাই রংন তুই ভোট ব্যাংক খালায়ে যে রাজনীতি তাবুক অর অমতে আবনা নাহারিনো ও সামুং রংন তাংজাগিয়া नै आं খাকলাयो तामनि हिंगाकाय tabuk judi omona Minister of Home Affairs ne saklajak matei judi oro samung tangjak hangkakai oro nichoi yapri romja khamo rakhai karon yapri rom khakai na borok saimano borok bud mangla o Bangladeshi jara illegal migrant ra habi tongnai jara buta list mung dawi bud di tongnai jara ora ha segei tongnai jara chini mantai segei tongnai borok borno bud digla সুতরাং ত্রিপুরানি রাজনৈতিক ব্লাইখেনো ক্রিটিক্যাল ব্লাইখেনো অঙ্ক ওয়ানামা সিনচা যে অর যেসা রাজনৈতিক জাতীয় রাজনৈতিক দল যে কোনো রাজনৈতিক দল ত্রিপুরা যে তংনাই বরক নাই কাইসানো নাহারনো ও যে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট রংনো ভোটার তালিকা তনুই ভোট ব্যাংক খালাইয়ে রাজনীতি থিংনানি অর চংমারিও কপ্লাই হুঙ্গই সরকার গঠন খাই তংনানি অমসে বংনি নাহারমো অবনা কারে তাই কোন করে যদি অব বংনি নাহারমং যদি করে হিংকাংকাকাই বরক তিনি ইলিগেল মাইগ্রেন্ট নি এগেইনস্ট তিনি অ্যাকশন থাঙ্কামো হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যদি অ্যাকশন খাইমানো কাকাই ত্রিপুরা নি মুখ্যমন্ত্রী তাই খাইমেয়া দিল্লি নি মুখ্যমন্ত্রী যদি খাইমানো হংকাকাই ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী তাই খাইমেয়া গুজরাট নি মুখ্যমন্ত্রী যদি খাইমানো হংকাকাই ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী তাই খাইমেয়া হরিয়ানা নি মুখ্যমন্ত্রী যদি খাইমানো হংকাকাই ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী তাই খাইমেয়া মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী খাইমানো তাঙ্গরা খাইমেয়া sudah omo simia tabu asam reklaijak kang jakai Tripura burung hapai mani kok kothamatong bo bilai khai wanama sinsa chini thinang tamu ungno sungma wan suklainai gobang ma borok kok simi salayo ma khainai omti ma khainai Facebook o phaisabo Facebook o suyo YouTube no nuhun nahare kok sawo kintu bongni movement tam tongba bongni movement tam tong tere kichu kure ka aboni bagino ang sanani nayo movement chini ungnai ang blake hambai mariwo chini bubagrano tamni hinka kai TTADC bini yago police proshashan krifano tabo illegal migrant rongno naitukti khlaina bagai kaisa monitoring committee ba detection committee kaisa tabo bosongnani thangtongo ebong khub datino abo TTADC administration abo saklainan hne ang khaklayo aboni porewo TTADC ni tuidulma bai ADC elakawo bo jagawo bo kamiwo bo parawo illegal migrant no phaitong phaikya Bangladesh ni abo naituk tikhlaijangnai ebong bono notification dei bone kagozpotro check khaijangnai abo oyapri ADC authority tabo romuitongo hnei sing saimangkha ebong bubagara nijebo saka je abo yapri romjangnai karak yapri romjangnai hne gai angkha khlayo ADC authority o yapri romano o karak yapri romane bising tui sung jahate kai chini hawo check tong phainai chini man thaino check tong phainai borong naituk tikhlai tini joto Tripura sar lukorok thansangoi chubanai hne buskango phaiei busa phainai hne ga abuni bagino ang borongno jotono
Tripura sarongno ani koimong. Tini Norok saimano. Ranjit Deborma illegal migrant ne isunote kebang kok saka. Citi sika kendra Home Minister no. Report Special Task Force ne gothon khwlainani note citi sika. Abang sob somoy no ani Facebook o Norok ni thane phang kai phunogdo. Delhi o bubagarani tui phangbai. Seng kaisa team thangka. Team thangmani porewo ni simi ani against bubagram against Tripura ni print media electronic media wo putui khai tatal cox namai awai khalai tongkha Norok Joto saiman 7 tarik July Agartala wo illegal migrant no issue no tui je rele kotor mangkha sara Tripura ni kebang ma hajar borok phai jokhon te Bangladeshi go back Bangladeshi push back ni slogan nika abon pore Tripura ni print media wo kebang wo portika wo Ranjit Deborma against tamo kok sika tamo tatal kok sika Norok Joto no saiman abun nage Ranjit Deborma ni birudde tangi kok thaisaban sijagya tangi sajagya Norok wansugui nai tini social media wo Ranjit Deborma ni against onek kok sajago কিন্তু প্রশাসনের তরফ থেকে abon against কোন ইয়াত্রী রমজাগিয়া কারণ ও মিডিয়ার Chini দফা বাই চালক জাগিয়া বুইনি দফানি বড় হয়তো ও যে মিডিয়ার কাবক যে চালক হইতংনাই কেবো আবো ইলিগেল মাইগ্রেন্ট ফানো উইতংমান 71 ni পরে ফাইনে ফানো উইমান কাকাই যখনতে বংনি বিরুদ্ধে আইন তৈ রাইদার তৈ ইয়াত্রী রমনের বগে যখন আং সাকা বুবাগারা যখন চিরকগৈ সাইতং আফুরনো Chini বিরুদ্ধে অকগ্ন সৈনানি বরক টাটাল কক সৈ আওয়াই খালাইনানি বরক চেংখা ব্লেকে দুখ নাंगौ দিনে আং সানানি মুসুंगौ जों রিজিওনাল পার্টি যারা খাইনাই বুবাগারেন তৈ ফাংবাই তাই অন্যান্য তंगौ जों ইলিগেল মাইগ্রেন্ট ইস্যুনো তৈ ককসাও সবচেয়ে ত্রিপুরা মথানি অজামার নেতারক যতন जों ককসাও কিন্তু তিনি ন্যাশনাল পার্টি খাইনাই গোबां তंगौ আর MLA তंगौ মিনিস্টার তंगौ MDC তंगौ tangi borok kok khaisa pano saya tangi borok kok saya tine o illegal issue no tiyei borno reklainan bagai tang kok saya borok borbo tiprasan bagai wansuk himla borbo tiprasan bagai coba khlai himla tang tini khai illegal migrant chinoro chini mante segi tongma chini ha segi tongmani nokhai tangi kok saimiya borok manifesto je dabi rimani khlainai hinai a dabi no pojonto tini borok tisara gya tangi tisara gya जों दिल्लीयाव थांगाय होम मिनिस्टार मालायन थांगाय साव दिल्ली ते वाय बिसक थांनानै दिल्ली थांलाय नं टंखा नों दिल्ली नरबो दिल्ली थांब्ला नोंखा वाय बिसक अमन इशुनो तै तिसायखा नरक तांगै तिसाका नर वायसपन थांग तिसाका ना मेमोरेंडम सबमिट खायखा ओ इशुनो तै बारबार ত্রিপুরা মথানা একমাত্র পার্টি যেটা ত্রিপাক্ষিক একট খালাयै Tripura sani kogno saka manthaino mannani bagai chukti khlaika taisabo khlaika sala 300 point Tripura mothani against wo onek boro kok sawo bubagaran against kok sawo bubagaran thokai hinsawo bubagaran tatal hinsawo bubagaran tamkhai thokai ke ba Tripura san sala bubagaran 300 পর্যন্ত দিল্লিও খাপুরমই বিনি শারীরিক অসুস্থতা তৈ বা খাপুরম কক সাইতঙ্গো সাবো সাইকা তাই সাবো বুবাগারান কাरै তাই সাবো সাইকা বুবাগারা जोंनो तलाङै थाङै सायो मालायो ज दल केबने खिबिया ताई साबो साका Tripura रायजो थाङै गोबांबा राजनैतिक दल दंगौ साबो साइका ओ इलिगेल माइग्रेन्ट नि कगनो Tripura साने मानथायनि कग लैंड राइट्स नि कग पॉलिटिकल पावर नि कग साबो साका ताई केबो त सायबले के बुबागारा भाइका थकाय के बा बुबागारा की तिनी सबै याकरी दिखा आं खाइलिया हिन्दा साका बुबागारा साइतों टंगब्ले बुबागारा दाका सुइतनि बुइरिया खलाया थंगै टंगो हंगाय बुबागारा ताम खाइनाय बुबागारा बिबनो मीडिया तै साइतंगो बिबनो टक सुतै साइतंगो लुकुबाय मालायफोर साइतंगो ताम खाया टंखा बुबागारा नरसाला आर अब बुबागारा खाइतो मना खाइ
abo kham nor mokolo kior jago जों राजनैतिक बाय थोंजां मानि बागैनो जों अमति वान सुमुचिनो फायो आं सावो ताकुरो जों राजनैतिक बाय थोंजां मानि बागैनो दिनै बांलादेशनि बरर थै थपचा खिखलायावै चबा कायसा खलायावै जोंनो सिमि थोङो तिप्रासा बाय तिप्रासानो सिमि थोंगै जिनि हानो सेगि नाखा राजनैतिक क्षमता दिनै बरं जागतना हारपायसा एडमिनिस्ट्रेशन पावर बरं हारपायसा इकोनॉमिक्स पावर ना हारपायसा जिनि हावसे जों ताबुक फातार हानि फायनाय रिफुजी रगाहाय फान Kwrwngwi मातं बसि कपाल हामेनि को नॉर्थ ईस्ट नाहारि नायला नॉर्थ ईस्ट अन्य स्टेट तो थांकाय चिनि मुक्रि क्लायो जों बुसकांनि 9 तारिखो वर्ल्ड इंडिजिनस डे नि कायसा प्रोग्राम कतरमा नॉर्थ ईस्ट मणिपुरनि इम्फलो खायनान थांदों आं बे बुबागारा जों आरो थानानै कक दं आरो गोबां मा लिडार्स रब बिसोरनि प्रग्राम सालायनानै दं दाखुग्रक आं साननानै मुसुंगो बुबागारा जेखेने थांगो जेबाय मालायो बननो तिप्रासारनि कपालनि बिरिमानि कगनो सावो तिप्रासारनि दुखरनि कगनो सावो हा सेकजांमानि कगनो सावो मानथाय सेकजांमानि कगनो सावो तफानो बुबागारा थकायपो तैतामु सानाय बुबागारा राजनैतिक नखरै फाइमानि परे तिप्रामता खाइमानि परे वो तिप्रासारनो नकरिनो नक टांदे रिखा गोबांमा तिप्रासारनो थानसा खालायै सुबाखा सुबानानै दागिखा गोबांमा बरक सुबा जाखा तारपरे बो बुबागारा थकायपो तारपरे बो बुबागारा हामियापो हमदेखे गोबांमा अनेक किसुनो साजाखा जों बुबागारानि तैफांबाय दिल्लीआव थांफ्रु सालकलंमा 22 तारिखनि सिमि जों दिल्लीआव क्लाइटों जुलाइनि गोबांमा मिनिस्टार गोबांमा अफिसार गोबांमा अन्यान्य बरक बाय मालायखा किन्तु पार्लियामेन्ट चलि तंमानि बागै होम मिनिस्टार मालायनानै चिनि किसा लेखा जोंनो जरा रिखा बनिजेनो साका नटा थांखो किन्तु किसा बरक नाया बुबागारानि तैफांबाय तिप्रामथानि MLA मिनिस्टार MDC रक होम मिनिस्टार बाय मालायै कक साइमानथन अबनाया आश्रामबारियाव मन की बात एटेक उखा जंपुजालाव एटेक खालायखा अमति हाय गोबां मा ससियेल मिडिया रगो ताय गोबां मा पटपटे गोबां मा सैखा खयनि कायसा मैत्री संबाद दंगो आरो सैखा दिल्लीते बुबागारार मति भ्रमण बुबागारा थांगै दिल्लीआव होम मिनिस्टार मालाया गुरिलाय दं हमतेरा अनेक किसु सैखा किन्तु जेसेबां कासुना नायदि कासुइ मालिया ताय कैसा कक नरक नुखना रंजित देबबर्मानि बाय होम मिनिस्टारनि कैसा छबि फेसबुक आं दिखा आबनि उन्नतयै एकटा पत्रिका 8 कलम निउज खालायखा कतरमा रंजित देबबर्मानि तामो खाय तामो आगि आबन काहिनी न गोबां मा आरो सैखा तामनि बागै आगिसो सैया ताबुक टांगै सै हिखाय आबनि बागैनो आं सानानै नायो 1980 सननि आगेव त्रिपुरा सिख शिड्यूल माननि सिगांबो अमतिखेनो गोबां मा कन्सपिरेसि ओंखा निने कांग्रेसनि खरकसा अजामा साका थैरिनाय तब एडिसि रिया हिनाय तारपरेबो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बो त्रिपुरा सिख शिड्यूल संविधान संशोधन खायरिखा जों अमबो पुइतुसावो बुबागारानि तैफांबाय जे त्रिपाठिक एकट उंखा अमबो सालसा सुफुंजांनाय ओ सिख शिड्यूल भारतनि संविधान जेबा बेखाय दावै रिजाखा अंतर्भुक्त माननो हाय चिनि त्रिपाठिक एकट बो सालसा चिन त्रिपुरासानि हामारि काहाम तुबै फाया नै जों पुइतुस तिनिबो साइ दं आबनि बागैनो आं सानानै मुसुंगो गोबांमा बरक गोबांमा खायो षड़यंत्र बुबागारानि बिरुद्धे गोबांमा बरक गोबां साइ दं किन्तु आं नंनो सानानै नायो आबनो पुइतुता सादि
Obono no puitu sadi jeta bubagara tamu saitong bubagara ti prasan bagi tamu khlaitong omro si norok puitu sanan bagi angso lekhe khanang mani ko chini khoroksa serai madhyamik porikha ri tong takok thanel deborma khoroksa sonjoy deborma ni kaisa buri bai hamjak tongmani bini logi thangtini thanel bai kathar deborma bujak mani Thanel deborma ni nukhungo ang thangka Delhi tamon bagai jibiwo ang thangai naimani liya angar tongtri no khobor rakha ang phaimani 10 dino no Delhi ni kifilman 10 dino bin nukhungo thangka Thanel deborma judi bujama loglogi no hospital boti khaima kakai bo thigala khamu bin bumane bukok te ang khanaka bono bolongo khiklai toni rijaka Nogotoni rijaka buma naitugui manmani porese bono hospital tubu khoroksa Chini Nuknairok buskango thang busamani mokolo klailia lasto TISF ni netarok Rahul Sajwara song te kebangma Biswanath songrok thangai Bitu songrok thangai subaikha ani family bo thangai naikha Binya faja tomani kisa subai kapaika ang phamen pore bini nukhungo thangka kes rijagya thanel deborma jet batharjak mani kes file khaijagya u bujak mani simi kathar deborma file khaijak kes khaijak ang aborongno pori nayei mukti klai kan saka ang khana omono kaham kai sui kes khaina ten dino ani PS no rohka TISF ni netarang rohka borok thanglaicha details to boy mia case khlaicha paisa and forwarding letter ba kaisa ngri rohka abon pore ang thamani yagulo chini boram gona minister Rotolnath ji bo thangka chini em lunal de borma borok thangka ta oinano সংগঠন ne borok bo thangka bini nukhung omsike no krei nukhung ro thangnaikha norbo nukhana bibino mangkliti social media te Thanel debormani buma kaisana kok sau ang bigara hingga kai anka justice manani kono odhikar krida sar hinsu tam sanai ang musingna saka ang norongna justice rida mano ang chaitongne hine abuni bagino ang thanao case kharika bini orchestra lima jorate ang borongna subai thanai legal ni saitei bo ani dik theke janangman ang subawan ang nong buskango tini kogru khoroksa serai thei thangmani yagulo kebo ang kozagya tini singtamo nuk o sikango chakmagato kaisa truck driver accident ngoi bonti khlaimale thei thangka bini nukhungo tini 6 lakh khorokni mantri thangai reyu khobor nalayo ar chini thaniyar thei thangmani yagulo খবর নাই যাইয়া সরকারনি কোন কম্পেনসেশন করে রিজাইয়া নাই নাই দি ওয়ান সুগই নাই দি নিনি আনি বো জায়গা উঙ্গুই তো থানেল নুখুংন ব্যাপার রাখে চিফ মিনিস্টার সাইমিয়া সাইমানো তাঙ্গাই কক থাইসেস বসালিয়া থানেল থৈমানি নতি আবনো जों ওয়ান সুংনান নাংনাই তিনি তাই কাইসা কক जों Usikango Bisramgonjo Master Parani, Horoksa Bukuk Agulini, Sunamorani Gari Kai Tangmani. Bino Gari Bisingo Rompre Sampre Kaijaka. Abonote Bisramgonjo Gundu Gulung Lacha. Top level ni Police Procession Angbe Cox Halacha. Aroni Ozamarok by MLA Ranjit Coxaka. Kosangrinan Bagay, Olotere Kaye, Kosangka. কিন্তু একজন মিনিস্টার একজন নকর কে বুফানো অবুকুনি নুখুঙ্গ থাঙ্গে খবর নাই করে আর এমএলএ তাইসিনি খরকসা খরকসু লিডার থাঙ্গে সিমসি খবর না তিনি নুখা সোশ্যাল মিডিয়াতে আপা আর ক্রংজাক নাইহনি সুকুমার বনিখনি খরকসা রমজাখাপু বদা বয়াদা जों साइमिया किन्तु
aino bini against tamo case ingo khaijaka case thik babe da khaijaka FIR da khaijaka abo saimia karon FIR thik babe khaimia kai bono kuto rimane logloge no bo bel man painai yogui painai kai aboni bagino jing je kono byaparo case khainan thangkang jaka FIR kamko sinanang ar ora ang musungjang mani o bisram gondoni master parwa bukhukni nogowo thangai khoroksasek minister apano bonon lainani nangmani naijagna musungmo mani ken kebo nailiya omti hakeno kathar chin thanel bai baksa buja gai tawbo bin phikungni busam bukur kogoi bukur koksai tongbai cha bokhrogo jedinen bongni nogo thango bin phikungno nugoi agni mokol mukti klaka bufa bai koksala jaka Christian family boro kaithorno suri jaw boro adina bufa bai koksaka ang saka ang jamantei raida ni bising tei norongno justice nan bagai ang chaitogana aboni yapiri pa ang romkha kai sutrang abono takuro bukuro ang norno sanano nayo omo kebangma tei ang tai bisi log rilia ani kogno ang paithago omono sana nayo SR special intensive revision voter talika songshodonno tei जों दिल्लीआव बबा गारंटी फांबाय चीफ इलेक्शन कमिशनार बाय जों मालायखा मालाय त्रिपुरा बो बिहार नायके खायनान बागै जों कयमुरिखा जोंनो कगरिखा त्रिपुरा बो एसआर खायनाय अब खायजाकथन जों नायो अनेक बरक साव अब खायके त्रिपुरा सरकनि भोटार तालिकान हते मुं बाद थानाय त्रिपुरा सरक भोटार तालिकाते भोट दिमांगलाखा अमतिरक पदरे पद कक सानानि सुरु खायजा बरकनि तामासे किरिनाबा बुनि दफानि बरक त्रिपुरा सरकनि भोटार तालिकार मुं बाद थानानो तांगासे किरिजा तामतन खालायजा खाले ताम मुंबा त्रिपुरा सरकनि भोटार तालिकानि मुं बाद थांला कारण इलिगेल माइग्रेंट रक किरिमा तंगु बंनि डकुमेंट्स जुदि चेक खायके बरक मानजांनाय हयतो बरक अनेक नकल खालायजा अनेक फेक डकुमेंट्स बर टिखायतमान किन्तु अब सालचा बंगमो क्रॉस एग्जामिनेशन खायजाकरो बंगमो जत्तनो बंगनिमो कैंसल लंबायनाय काय आबोनि बागिनो आं तिनि फेसबुकआव फाइ छापाय माने कगबुमां खामोन जों त्रिपुरा सरकनि कक चिनि हादफनि ककनो जों विधान सभाराव तिसानाने मुसुं क्वेश्चन जमारो किन्तु आ क्वेश्चन नो एक्सेप्ट खायजा गया दिस एलाउ बुंबाय थां गाबोन बागै जों सायमिया गाकाय आं जतनन सानानाय जे चिनि इलिगेल माइग्रेंट इशू न तुये जे सभा म थागै थांया ताबक जों तिति एडिशननि माध्यमे तैबो जों याफिरि रमै दङ जों रायदा तैबो कोर्ट नि आयं तैबो जों तामो खालायमानो आबनो तैबो ताबो याफिरि रमजागै दङ ताइ जों सालब्रुम त ताबको खायमे फानो अ वाति निमलो मुभमेन्ट खालायमे फानो वाति पाइमाने यागलो ताबुक त खेतो रगबो हुग रगबो चिनि बररो सामुं ताङै दङ सामुं तांखासे जाजानानै किसा मिसा नगो माइरनो टंखासे मिसिल मिटिं रगो फाइनानै बरन कगनो बसा मा वानसुगु जतो बर सालब्रुम ब्रुम मिसिल नखया गोबां मा आगुलि तंनाय बररो कमेन्ट खालायो अनेक बरनि कमेन्ट आं सिनु अ बररनो आगुलि तंथै बर कमेन्ट खालायो तामुं खानरंनि इलिगेल माइग्रेन्टनि जबा नंबुबागारा ताबखाय बेंगो पदरे प अमते माने कग्र सावै बररनो तुंफ्लारिउ बररनो चुकलिरु किन्तु जों चुकलि बाय तंया जों खायदा थांया बुसकांगसे अब सिजागनाय गाय ताखुरो बुखुरो नरक जतन काहाम तंदि तफन आं चाइतगनाय आनि क्वेश्चन रिजेक्ट फानो 0 आवर विधानसभा तिसायदा मानो अब आं चाइतगनाय एवं खाखलायो त्रिपुरा हास्तेनि ओ इलिगेल माइग्रेंट इशू न तुये ताइ चिनि त्रिपाठिक एकर्ड न इमप्लिमेंट खालायनायनि क्षेत्रआव नरक जतननि सुबा सुमानाय नरक जतन बुबागारनो लगिरिवै चिनि बुसकांनि सभाव एबा कराक फानगोनां खालायनाय मुसुक सावैनो नरक जतननो तावैसा खाकाहाम ताइ हामजामा याफारै तिनि मुसुकति नंसितु बुसकांनि साला तैसा मालाय फैनाय
Joto no khulumbai cha hambai.